ketiga, sehingga pada saat ini mereka sangat suka dengan jana tiga tersebut. In fourth jhana, there is one special characteristic. What is that special characteristic? Breathing is completely stopped. In Gaudra Nikaya, there is one sutta called Anubhava Nirodha Sutta. In Gaudra Nikaya, Navaka Nibbata. In that sutta, Buddha explains different types of cessation. For example, in five jhana, five hindrances are ceased. In second jhana, Viddaka Vichara is ceased. Viddaka Vichara are ceased. In third jhana, Piti is ceased. In fourth jhana, Sukha is ceased. And the breath, asasa, pasasa also completely ceased. In this way, Buddha teach. Many scientists, they do not believe this. Why? It is impossible to maintain this fourth jhana without breathing. This is their idea, because they do not yet attain up to fourth jhana. So they say like that. But the power of fourth jhana concentration can maintain this body without breathing for 1 hour, 2 hours, or 3 hours, etc. Dalam jana keempat ada suatu gejala yang sangat khusus, yaitu napas menjadi berhenti. Di dalam Anguttara Nikaya bagian Nawaka Nipata ada satu sutta, yaitu yang berjudul Anubhava Nirodha Sutta. Di sana diceritakan berbagai jenis kelenyapan atau kemusnahan. Dikatakan bahwa pada jana pertama yang musnah itu adalah 5 rintangan batin atau 5 niwarana. Kemudian pada jana kedua yang musnah itu adalah vitaka dan wicara. Pada jana ketiga yang musnah itu adalah piti. Kemudian pada jana keempat, demikian dikatakan di dalam sutta itu, yang musnah adalah sukha. Selain itu juga dikatakan napas masuk dan napas keluar juga berhenti. Banyak ilmuwan tidak percaya hal ini, yaitu napas berhenti pada saat seseorang mencapai jana keempat. Mereka mengatakan ini tidak mungkin terjadi. Dikatakan oleh para ilmuwan, banyak ilmuwan mengatakan bahwa tidak mungkin mempertahankan jana keempat tanpa bernapas. Tetapi sesungguhnya dengan kekuatan jana keempat, seseorang mampu mempertahankan badan ini tanpa bernapas selama 3 atau 4 jam. However, when entering fourth jhana concentration, the fourth jhana concentration, in meditator should not reflect whether I am breathing or not. Why? If he reflect at that day, that reflecting mind or reflecting cognitive process produce breath, very gentle, subtle breath.
This is one reason. Another reason is while he is entering fourth jhana, if he reflect whether I am breathing or not, then his concentration will decrease. So because of this reason, please do not reflect while entering fourth jhana, whether I am breathing or not, etc. Namun, apabila seseorang sudah mencapai jhana keempat, dia seyogianya jangan merenungkan atau memikirkan apakah saya masih napas atau tidak, apakah napas saya masih ada atau tidak. Karena perenungan demikian merupakan suatu proses batin yang dapat membuat napas kembali muncul. Walaupun napas itu sangat halus. Selain itu, perenungan demikian juga bisa membuat konsentrasi menjadi merosot. Oleh karena itu, pada saat kita sudah mencapai jhana keempat, janganlah memikirkan apakah saya masih bernapas atau tidak. These jhanas are universal, not only belong to the Buddhists. Why? For example, when our Bodhisattva Siddhartha, before the enlightened one, when he renounced the world, first he approached Alara. This is one teacher in India, famous jhana teacher. And then he practiced jhanas up to the base of nothingness jhana, from number 1 to up to number 7. Alara can teach up to the base of nothingness jhana stage. Then he approached to the Uddaka. Uddaka also one famous jhana teacher in India. Uddaka teaches him up to the 8th attainment, especially up to the base of neither perception nor non-perception jhana stage, Neva Senya, Nasenya Yarana jhana stage. However, he understands these jhanas are not for liberation. He is searching for deathless state. These jhanas are leading to the attainment of 5 material world as well as immaterial world only, not deathless state, Nibbana. So he went to the Uruvela and he searched for deathless state, Nibbana there. Jhana ini sesungguhnya merupakan suatu pencapaian yang bersifat universal. Jadi bagi mereka yang non-Buddhis itu bisa juga mencapai tahap demikian. Contoh konkretnya adalah pada saat Siddhartha Gautama sebelum mencapai pencerahan, beliau berguru pada 2 orang guru. Yang pertama disebut Alara, itu adalah seorang guru jana yang sangat terkenal. Jadi waktu itu Siddhartha dia berguru pada Alara sampai dia mampu mencapai dari jana 1 sampai jana ke-7. Kemudian dia berguru lagi kepada Uddaka, seorang guru jana yang terkenal juga pada zaman itu, sehingga Siddhartha mampu mencapai jana ke-8. Tetapi setelah mencapai jana ke-8 ini, Siddhartha memahami bahwa jana demikian tidak bisa mencapai pembebasan. Paling hanya akan mencapai alam rupa wacara ataupun yang arupa wacara.
Oleh karena itu beliau berangkat menuju Uruvela untuk mencari, untuk mengejar atau untuk mencari pencapaian nibbana, suatu keadaan tanpa kematian. So these jhanas are universal. Everybody can practice these jhanas. If they practice in the right way, everybody can attain these jhanas. But deathless state nibbana is peculiar for Buddhists. For Buddhists means Buddha only can teach Four Noble Truths. Other teachers cannot teach Four Noble Truths. So if they realize Four Noble Truths, everybody can attain nibbana. Do you want to attain nibbana? So please remove homesick. So let us stop for a few minutes. Jadi jhana ini merupakan sesuatu yang bersifat universal. Apabila setiap orang bisa berlatih dengan cara yang benar, maka dia bisa mencapainya. Ini lain dengan nibbana. Nibbana ini hanya diajarkan di dalam ajaran Buddha, karena hanya Sang Buddha lah yang mengajarkan 4 kebenaran Arya. Oleh karena itu, apabila apakah setiap orang di sini ingin mencapai nibbana? Apabila kalian ingin mencapai nibbana, maka kalian seyogianya menyingkirkan berbagai rintangan lainnya, seyogianya menyingkirkan homesick. Ya, kita berhenti selama beberapa istirahat selama beberapa menit. We had already give answer the question number 4. How do we know if we have already in first, second, third, or fourth jhana? Kita sudah menjawab pertanyaan nomor 4. Bagaimana kita mengetahui apakah kita sudah berada di dalam jhana pertama, jhana kedua, jhana ketiga, atau jhana keempat? The next question. How can we use jhana to know one's mind? Bagaimana kita bisa menggunakan jhana untuk mengetahui pikiran orang lain? Do you want to know? What is benefit if you know to others' mind? If you can read others' mind, what is benefit? They are quarreling. If you know quarreling mind, what is your benefit? They have strong attachment to each other. If you know the attachment, what is benefit? So they are not so important. But if you want to practice, please try 10 kasina, 8 attainments, and 40 ways. What are 40 ways? Please practice practically. I will teach you what are 40 ways. At that time only you can read others' mind, but very difficult. Very difficult means among 1,000 people who already attain 8 attainments, only 1% can be successful. So very rare opportunity. Kalian ingin mengetahui pikiran orang lain? Apa manfaatnya?
apa gunanya? Apa gunanya mampu membaca pikiran orang lain? Kalaupun misalnya kita sudah mengetahui pikiran orang lain yang penuh dengan kebencian, lantas keinginan pikirannya atau batinnya dipenuhi dengan keinginan untuk bertengkar, apa manfaatnya? Kemudian kalau kita mengetahui batin seseorang memiliki kemelekatan yang kuat, apa manfaatnya, apa gunanya? Jadi hal-hal demikian sesungguhnya tidak penting. Tetapi kalau kalian mau memiliki kemampuan itu, kalian seyogianya berlatih 10 ke 10 kasina, kemudian 14 metode, dan kalau kalian mampu melakukan itu, maka kalian akan, kalau kalian mampu berlatih secara demikian, maka kalian akan mampu membaca pikiran orang lain. Tetapi sesungguhnya ini pun masih sulit, karena di antara 1000 orang yang mampu mencapai jana ke-8, hanya ada 1 orang saja yang mampu memiliki kemampuan demikian. Oleh karena itu, ini merupakan sesuatu yang sangat jarang terjadi, sangat langka, tidak mudah untuk mencapainya. Pertanyaan berikut. What has been committed, done, is done. It is in the past and it is bearing karma akusala cetasika. Why during sitting meditation the memory of these akusala cetasikas arise more often than the sobhana cetasikas? Does it mean that the akusala cetasikas arise during sitting meditations got purified? Is it possible to have no mind? Is it true that at the Juti Citta, if one is able to enter into no mind, will be reborn as asanya satta? Apa yang telah dilakukan sudah dilakukan, sudah lewat, dan itu akan menghasilkan karma akusala cetasika. Mengapa selama meditasi duduk ingatan akan akusala cetasika demikian muncul lebih sering daripada sobhana cetasika? Apakah itu berarti bahwa akusala cetasika yang muncul selama meditasi duduk itu dimurnikan atau sedang dibersihkan dari batin kita? Apakah mungkin untuk mencapai keadaan di mana no mind di sini bisa ditafsirkan tidak ada pikiran, tidak ada kesadaran, tidak ada batin? Apakah benar bahwa Juti Citta, kesadaran saat kematian, apakah benar bahwa pada saat muncul kesadaran kematian, apabila seseorang mampu memasuki keadaan no mind, maka dia akan terlahir di alam asanya satta? Everybody had accumulated wholesome karmas. But if they can forget these akusala karmas, it is very good. Akusala karmas which were accomplished in past, they are already finished. It is true. Finished means they were accomplished in the past only. But if you remember these akusala karmas again, then you are accumulating new akusala karma again.
Especially if you have a lot of remorse, or I had done such and such unwholesome dhammas, I had accomplished such and such unwholesome karmas, it is not good for me, then you may have a lot of remorse. Such type of remorse is you are accumulating new unwholesome karmas. For example, in one of previous life, Venerable Moggallana to be listening to his wife's words. He had tried to kill his parents, but after this karma were accomplished, he had a lot of remorse throughout his life. So many unwholesome karmas accumulate again and again. So it is better if you can forget these unwholesome karmas. Setiap orang sesungguhnya sudah banyak melakukan akusala karma. Apabila seseorang mampu untuk melupakan itu semua, maka itu tentu saja sangat baik. Apa yang akusala yang telah dilakukan di masa lampau, tentu saja itu sudah lewat, sudah selesai dilakukan. Kalau kita mengingat-ingat kembali, maka itu justru akan mengumpulkan akusala yang baru, akusala karma yang baru. Apabila kita memiliki banyak penyesalan, apabila pikiran yang menyesal itu sering muncul dalam batin kita, selalu mengingat-ingat apa yang telah dilakukan, dalam hal ini selalu mengingat-ingat perbuatan yang tidak baik yang telah kita lakukan, maka justru itu membuat kita mengumpulkan akusala karma yang baru. Contohnya adalah dalam kelahiran lampaunya yang mulia Moggallana, Maha Moggallana, beliau telah membunuh kedua orang tuanya. Tetapi dalam sisa hidupnya dia banyak menyesali, dia sering menyesali perbuatannya. Justru itu membuat dia mengumpulkan akusala karma yang baru. Oleh karena itu lebih baik kita melupakan apa yang telah lewat. Yeah, another question. Does it mean that while during sitting meditation, the memory of these akusala cetasikas rise more often than the sobhana cetasikas? This is while you are accumulating or while you were accomplishing those unwholesome karmas, impression is very strong. I want to explain with one example. For example, you may have a lot of friends, maybe schoolmates. Among those, you may have attachment to some school friends, but you can forget easily because impression is not so strong. But if you marry, you may have a lot of sons and daughters. The attachment to the sons and daughters are very strong. It is not easy to forget. Why? Impression is very strong. While accumulating these unwholesome dhammas. So because of this reason, while meditating also, you can remember these unwholesome karmas. Because while accumulating those unwholesome karmas, impression was very strong. Because of this reason, you remember again and again these unwholesome dhammas. If you remember
while meditating or while not meditating, these unwholesome dhammas again and again, then you are accumulating unwholesome dhammas again and again only. New unwholesome dhammas again and again. Because of this reason, it is better if you can forget everything behind. Pertanyaan berikut, mengapa selama kita melakukan meditasi duduk, ingatan terhadap akusala kama muncul lebih sering daripada ingatan terhadap akusala citasika, atau ingatan-ingatan akusala citasika muncul lebih sering daripada sobana citasika atau hal-hal yang baik? Jawabannya adalah karena akusala kama yang telah dilakukan memiliki kesan-kesan yang lebih kuat. Misalnya, kalian memiliki banyak teman, kemudian memiliki kemelekatan terhadap beberapa. Maka walaupun kalian memiliki kemelekatan terhadap sejumlah teman demikian, kalian akan lebih mudah melupakan mereka. Lain halnya apabila kalian kalau sudah menikah dan memiliki sejumlah anak dan memiliki kemelekatan terhadap sejumlah anak, maka kalian tidak akan mudah untuk melupakan beberapa anak tersebut, karena kalian memiliki kesan yang sangat kuat terhadap anak-anak ini. Jadi apabila seseorang sering mengingat-ingat akusala kama yang telah dilakukannya, maka ini karena memiliki kesan yang sangat kuat. Apakah itu pada saat kita sedang meditasi atau tidak sedang meditasi? Oleh karena itu, apabila seseorang sering teringat akan atau mengingat-ingat akusala kama yang telah dilakukannya, itu sesungguhnya dia sedang mengumpulkan akusala kama yang baru. Dan yang terbaik adalah melupakan semuanya. You may already understand or already heard. Venerable Angulimala, when he was a layman, killed a lot of people. But after he had already ordained under the Buddha's guidance, he forgot his unwholesome karmas and he diligently practiced samatha and vipassana. He became arhat. There is another one, Venerable Sudaina. He also accumulated one type of unwholesome karma, but he had a lot of remorse. Buddha encouraged him, please forget this unwholesome karma. Please practice samatha vipassana diligently. You can attain any noble state. But he cannot remove this unwholesome karma. He had a lot of remorse about this unwholesome karma. Because of this reason, he cannot attain any noble states. Kalian mungkin sudah mendengarkan cerita tentang Angulimala. Pada saat beliau masih berada dalam keadaan sebagai umat awam, beliau telah membunuh banyak orang. Tetapi setelah beliau ditahbiskan sebagai seorang biku di bawah bimbingan Sang Buddha, beliau mampu untuk melupakan semua akusala kama yang telah
dilakukannya. Beliau mampu berlatih samatha vipassana dengan tekun dan akhirnya mencapai kesucian. Hal sebaliknya terjadi pada Sudinna, yaitu salah satu murid Sang Buddha juga. Sudinna ini dia telah melakukan sejumlah akusala kama, dan dia sangat menyesali akusala kama yang telah dilakukannya, dan itu sering terjadi pada dirinya, sering muncul penyesalan. Walaupun sudah diinstruksikan untuk berlatih samatha vipassana, tetapi dia tidak mampu untuk menghilangkan penyesalan atau ingatan-ingatan terhadap akusala kama yang telah dilakukannya. Oleh karena itu sampai akhir hayatnya dia tidak mampu mencapai kesucian. There is another question. Does it mean that the akusala cetasikas arise during sitting meditations got purified? You are accumulating unwholesome karma while meditating. Not purified. If you want to be purified, then please emulate the example of Venerable Angulimala. Please do not emulate the example of Venerable Sudina. Pertanyaan berikut, apakah itu berarti bahwa akusala cetasika yang muncul selama meditasi duduk itu sedang dimurnikan? Justru itu merupakan suatu pengumpulan akusala kama. Jadi kalau kalian ingin melakukan pemurnian batin kalian seyogianya meniru Angulimala, bukan mengikuti Sudinna. Jadi maksudnya itu jangan mengingat-ingat kembali akusala cetasika yang telah dilakukan. There's another question. Is it possible to have no mind? Is it true that at the Chuti Chaita, if one is able to enter into no mind, will be reborn as Asinya Satta? It is not true. If you want to have no mind, please practice. Best way is you should try at least to become Anagami or Arhat. If you become Anagami or Arhat, if you had already attained 8 attainments, you can try to enter cessation attainment Nirodha Samapatti for 7 days, etc. At that time there will be no mind. This is one type. Pertanyaan berikut, apakah mungkin untuk tidak memiliki batin? Kalau benar bahwa pada saat muncul kesadaran kematian, apabila seseorang mampu memasuki keadaan di mana tidak muncul batin, maka akan terlahir sebagai asanya satta. Kalau kalian mampu berada dalam kondisi tidak ada batin, maka atau no mind, maka kalian harus, jadi untuk bisa mencapai keadaan no mind atau tidak ada batin, maka kalian harus mampu mencapai tingkat anagami atau mencapai tingkat arahat. Kemudian kalian juga mampu memasuki jana ke-8. Maka nanti setelah jana ke-8, kalian masuk ke dalam Nirodha Samapatti selama 7 hari. Maka kalian
akan mencapai keadaan itu, yaitu keadaan no mind atau tidak ada batin. Itu adalah hal yang pertama. Saya ada, what is no mind? How to translate no mind? Yes, no mind. Mind, mental, cita-cita Yang dimaksudkan dengan no mind atau tidak ada batin adalah tiadanya cita sama cetasika, tiadanya kesadaran dan bentuk-bentuk batin lainnya. Maybe this Nirodha Samapatti cessation attainment is for fixed time, Cita-Citta cease completely for 7 days, etc. But there's another type of cessation of mind. In ancient time, especially outside Buddha's dispensation, there are some ascetics, easy. They practice jhana. Their meaning is when a person passes away, according to ancient traditional way, they burnt that dead body. At that time, that dead body do not know anything. Emulating this example, those ascetics who had already attained jhana, they think, because of this mind, we have a lot of sufferings. If there is no mind, it will be very good. It will be happiness. So, there will be no feeling. Because of this reason, they practice jhana up to 4th jhana stage. And then, they practice Nama Viraga Bhavana. Nama Viraga Bhavana means the detachment to the Nama mentality. That type of meditation they practice. How they should practice? Imagine from 4th jhana, they contemplate as Dhinama, reversible Nama. In this way, they practice one type of concentration abhiya. Because of this concentration based on 4th jhana, concentration based on 4th jhana, after death, they reborn in Asanya Satta plane only. Then they stay in Asanya Satta plane for 500 kappa aeons. There is no mind. Like a banana stem or like a log. They know nothing. However, at the end of 500 kappa aeons, they were reborn again in Deva world or human world because of excess concentrations before jhana stage.